nag-sit pala ako na-invite kita. Thank you, mami. Thank you, ma'am. Thank you, Rachel. Thank you, Ami. Wow. Thank you sa kapamily ko. Thank you, Pace. Ayan, Thank you, so much. Atsin. Thank you sa inyo sa pagpunta nyo. First time ko ate magganito. Ah, ganon? Oo, First time mo, thank you, ako Jomar. nakarami na. Oo. Atsin, thank you. First time ko ate. Sinit ako ni mami. Oo. I mean, thank you sa inyong lahat. Congrats. Thank you sa support. Thank you sa support ng mga ka-family ko. Hi, Play. Thank you. Thank you, Pace. Ala, ang bait nila. Binigay. Siya na-bless. First time ko, kinakabahan. Kinakabahan nga ako, ate. Kinakabahan ka? Oo, first time ko kasi. Thank you, Pace. Ko rin, nung bago pa ako, kinakabahan din ako. Parang hindi ko malaman kung anong gagawin ko eh. Management PT nun. Kaya nga eh. Na ang saya, nakakaba. Thank you, Pace. Thank you, Kuya Nard. Thank you, ma'am. Thank you you, Rachel. Thank you sa kapamily ko sa support. Wow! Wala na, ganito pala yung nakakatuwa. Thank you so much, Pace. Kuya Adam, thank you. Ami, thank you. Atsin, thank you. Thank you, Shi. Thank you sa moral support. Thank you sa inyong lahat. Thank you, Rosa. Thank you po. Thank you sa lahat ng kapamily ko. Thank you. Adeline. Thank you, Pace. Thank you, Kuya Adam. Thank you, Rosa. Alam, bait nila. Kuya Adam, thank you. Puro lang walang phone ang pumunta, puro lang to Bishop. Tayo, nag-invite ka, ate? Wala, hindi rin ako nag-invite. Thank you, Rachel. Thank you, Pace. Kuya Adam, thank you. Hindi na ako nag-invite. Ala, thank you sa ka-family ko. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Kuya Adam. Mabait nyo naman sa akin. Ayun. Thank you. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Ami, thank you. Nagkuha ka. Thank you, sweet. Ikaw, tinakailang ganito ka na, te? Hindi ko na matandaan. Ha? Hindi ko na mabilang. Ay, Ate Chow, thank you so much. Hindi ko na matandaan. Kuya Adam, thank you. Ako, first time ko lang, te. First time mo? Oo. Relax. Nag-vlog ako kasi iano ko sa Facebook ko at saka sa YouTube ko. Sige, Doen. O ate, kasi meron akong YouTube at saka Facebook. Thank you, Kuya Adam. God bless po all, guys. Salamat sa support niyo sa akin. Kahit Michael! Ibagsak mo na. si ate, may pabagsak yan si ate. Michael, ibagsak mo na. Dahil wala, hindi na ako nagtitrain. Hindi ka nag-ano? Thank you, Rachel. Salamat, Kuya Michael. Thank you, Kuya Michael. Na-record ko kasi mag-ano ko to sa vlog ko. Thank you, sweet. Kuya Adam, thank you. Thank you, Kuya Michael.
Thank you sa kapamily ko. Thank you kay Mami Chips. Michael. Thank you, Piwi. Salamat sa inyo guys, sa support nyo sa akin. Thank you, Kuya Michael. Kaya Adam, maraming salamat ha. Ang bait nyo sa akin ha. Kuya John, Shawi, thank you so much for the support. Ayan. Maraming salamat guys. Thank you very much. Nire-record ko te para meron tayong record. Naglalaro siya. Ha? Naglalaro Piwi, si thank Kuya you. Nerds. Wow, Kuya Adam, maraming salamat. Thank you guys. Thank you sa support nyo. Maraming salamat talaga. Kaya Adam, thank you. Thank you ng marami. Angel, thank you for the tap Angel. Joan, Ate Joan. Si Ate Joan, ngayon ko lang nakita. In-invite kita kagabi na gano ah. Thank you, Ate Joan. Wow, sana all Ate Joan. Salamat sa inyong pag-support. Upload ko to sa YouTube channel ko. Thank you, Gan. Maraming salamat sa kapamily ko, lalo na kay Mami Chips. Thank you, Kuya Adam. Hi. Thank you. God bless all, guys. Hi. SPE going ka rin. Okay, P, thank you. Rachel, thank you. Salamat sa inyong lahat. Ang savior ng Kuya Jerry. Piwi, thank you. Hindi ko maano yung kamay ko ng yung stick ko na ano kasi. Thank you, Kipi. Thank you. God bless. Salamat guys sa pag-share nyo ng blessing. Thank you, Ate Lynn, for the tap. Thank you so Piwi, much. thank you. Thank you, Kuya Jerry. Thank you. Salamat sa inyong Sana lahat. big win. Ate Joanne, thank you. Ate Joanne. Okay, P, salamat. Thank you, Ate Lynn. Thank you so much. Thank you. Maraming thank you. Ala, salamat guys. Bait nyo sa akin. Mine, thank you. Ay, nandyan si Mine. Hi. Sana manalo tayo. Oo, ate. Kuya Adam, thank you. Thank you. Wow. Kuya Adam, thank you. God bless. Thank you, Ate Sam. Thank you God so bless, Kuya much. Adam. Okay, P, thank you. Maraming salamat. Wow, Ate Joan, salamat. Pwede ba to i-share? Oo, ate, pa-share mo. Pa-share ng live, guys. Pakishare naman. Maraming salamat sa inyo. Gwen, may multicam. Ate Gwen, may multicam minsan. Mag-multi ako minsan? Oo, nag-multi ako kaso lang minsan lang. Yung iba kasi may ano eh. Kami ni Ate Joanna, naggaganito. Okay, P, sige. Hi, Mine. Thank you sa pag-share nyo ng live. Hindi ko alam kung paano ko siya i-share. Yung 3 guhit, ate, sa baba. Tapos, friends. Thank you sa inyo, guys.
Sige, mag-ano ako, mag-multi ako para maka-ano kayo. Ay, Ali! Thank you sa pag-ano, support nyo sa akin. Ang bait nyo sa akin. Thank you. Ate Joan! Thank you, guys. Maraming salamat. Thank you, Ali. Thank you, Kuya Adam. God bless po. Thank you, thank you. Sweet, thank you, sweet. Maraming salamat. Thank you ng marami. Thank you, Rosa. Maraming salamat, Rosa. May pabagsak yan si ate. Wala, be. Ha? Thank you, Rosa. Wala. God bless you all, guys. Ate Joan, salamat. Hindi ginawa. Salamat. I-share ko. Michelle. Thank you, Ate Joan. Thank you sa lahat. Thank you. Thank you, Ali. Thank you, Kuya Michael. Sa iyong... Thank you, ya. Thank you so much. Michael, salamat. Taga saan ka, ate? Thank you, Ali. My Savior. Ha? Ha? Taga saan ka? Ate Lynn, salamat. Mas bati ako, be. Ah, Bisaya ka? Bisaya din ako. Bisaya din ako. Ha? Bisaya git kayo ka. Surigao ako, Surigao. Ate Lynn, salamat. Surigao ako, ate. Thank you, Ate Lynn. Ate, nag-parsi pag... Mine, thank you sa pagtap-tap. Moral support. Oh, pareho tayo, Bisaya, ate, no? Ikaw, Bisaya siya. Oh, Bisaya ako, taga Surigao. Ayun, pag siya ganina sa kuha, Michael. Ayun siya sa kuha ganina, Michael. Ato ko siyang live. Thank you, Ali. Siya nga nanay. Sabi niya, o saman, ate, kana na ang babae ka? Ayun ko, oo. Babae ko. Yung nakibaw na siya rin. Oo, taga Surigao ako. Ganto kay, nag-follow man niya sa kuha niya. Ako siya i-follow back. Yung pagit niya, you are God, please support. Sabi pagit niya, punta ka sa akong piki. Ako po, may piki po ko. Si ate pala yung kano ko. Yung pala, kami pala yung magkalaban. Ang saya. Ami, thank you. It's a good experience. Thank you, Ate Joan. Bye. Thank you. Thank you sa support nyo. Kami pala ni ate magano. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you, babe. Maraming salamat sa lahat. Thank you for coming. Thank you, thank you. Thank you for the last drop. God bless you all, guys. Ano yun, te? Tapos na, te, no? Mag-thank you. Ano, te? Ikaw mauna, te? Tapos na Sino mauna sa atin? Unsa man iyang pangan? Asa?
Black Rose ba ni siya? Unsaon man pindot kari? Salamat kay Black Rose, kay Kuya Michael, kay Kuya Nards, kay Ate Chow, kay Kuya Jerry, kay Ana Bless, Ate G, Angel, Kerty, Ate Terry, thank you so much po. Kay Kuya Red, thank you so much, Kuya. Thank you po. Angel, salamat po. Salamat sa aking pamilya. Salamat sa moral support. Thank you, guys. Ano ako sunod te? Salamat. Ako mag-thank you ako kay Kuya Pandari, Kuya Adam, Ate Ami, Pace, Piwi, Manny, Rosa, Rachel, Ma'am, Ali, Ate Joan, sa lahat ng kapamily ko na sumusuporta sa akin. At saka, lalong-lalo na kay Mami Chip, salamat Mami. Maraming salamat sa inyo guys.